Kung wala kami, ina mo, wala kang pira. Correct. Paldo, yung kanlal. Ina lang. Ay, yan lang, makatulungan lang. Mga carrots niya, paldo-paldo talaga. Paldo yung lahat sila. Paldo! Sabi ko namin ay gago, Kim ngayon. Tang, I miss you, my Kim, tong ina. Kaya pala hindi tinatanggal Ang ang ilaw. ilaw. Ang landi mo, Lods, tang ina mo, nakakainis ka. Pinakaita ng titirikuan. Let's go. Tara na, Lods, ang babaho niyo po, tang ina niyo. Kuya John Del. Kuya John Del, bigyan mo po ko pa ba nila Robux? Kailangan lang namin. Mahirap po yung... Hindi po kami nakakakain na... My mom is kinda homeless. Kinda. Oh! Mata, ay, Ano yun? Kadidyo. Ay ba naman, apuan. Let's go. Ayan na, ini. Thunder. Pag-emote guys, may emote din eh. Anong kanta to? Putang ina, alarm clock man to. Alin, takbol yung nakaubos. Putang ina, walang sound. Ang ina niya, tolonggis. Give me a beat, give me a beat. Give me a beat. Ano ba to? Ralo na to. Uy, correct ka. Ako laking tanong. Hindi na lang. Tapos, di rin nalaga. Ano yan, Lods? Ang payit. Kulabtog, Lods. Should I give out the cooked owl now too? Yes. Oh my god. Yes. At Magchat- 10 Yes, minutes I- to update, I will give out the Oh my cooked God. owl. W chat. Spam W. WC na chat. W in the chat. At 10 minutes to update, I will give the cooked owl cook. Let's go. Mayo, pertiwidad guys, pertiwidad 20. Ang ina nyo, ang tatanda nyo na, ganito pa rin kayo. May turog pa din shit. Di rin kay, teenager pa man nakambot ka, mga 20 na ka. Sorry guys. I'm still living my teenage life. Iyain ang anak Don't ko na. leave the game. Don't The leave the game website daw is sa bis down, down. you won't be You able to won't be redeem. able to Logo ko. rejoin. Wala ko. Don't leave the game guys. Tang ina no matter what. Please lang. Please Globe, makisama ka sa akin. Putang ina mo. Ilan na edad natin guys? Nakalimutan ko. 15 years old. 15 50. pala tayo, 15. Gago. Hello, Nagago, di mo man. mayda. What the fuck ngayon mo ito nakuha yun? Wada ko na ako ng cosmetics shit. Ano po mga lalaga? Bakit ako? Mga tanong nyo nakakaulag. Ang ina Lord. Cuties. Rainin. Oh, Lods, ano yan? Pang collect ko, under yan. Puti ka naman. Kampi dito, Lord na koro. Pwede alisin mo yan. Putang ina ni Pwede. Yeah, I got Shout out to my Filipino fans. Last week, you guys went crazy. Yes, W Pinoy. Uy, W Philippines. Philippines. Let's go. Uy, all the other Philippines. countries Ding ina. Bobo, maray sila nera. Other countries sila. So, kita ada tak bambu na naglalagalag. Han kang Pwede. Loko go Pwede. Ayoko niya, dadakuro yung Still katawan. itong Let's Ito go. pa rin City la. Aldog. Countdown. Takulabtog guys. 10, 8, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Uy! Din niya, cheater, madali lang. Ya, buenos na Cherry nga vlogger. Takbo Do na dagi do. Kanimir. Ay, sila PD. Pero timahan ni PD. 1,600 pre. Kami na yaw, natin kinurian na kami ni PD gula permi online. Iiri ka maka-iridit. Nagagalit ako dyan, Dil. Thunderstorm sa bahay nyo ngayon. Mamaya ka na kang
pa, OP ka din sa Lister talaga daw lahanin ko. Ano. Para akin Robux. Paldo. Ay, Sid, fuck. Uy, blueberry na tak, pre. Yun ay iba. Nabali Maricon ka lang ngayon. Pag-recon. Ay, Maricon pala ngayon nakaptilani. Excited na yan. Tas yan. Excited man ka, boy. Yan natin man. Di ba na Tapos wag, na yan, ba't di magbabag. Dragon fruit pa na. Ayaw God, meron. Ikaw din, panulay ka talaga. Uy, blueberry na guys. Yan, atang ka na. Ay, sampe. Kihiwa. Yun, okay. Yan kayo yung troller na animal. Kokol balak ngayon. Sunto kay Jandil, tang ina mo. Tang ina kasi ni Jandil, mga mga walang kwenta. Tang ina. Walang kasama ng kwenta. robo. Puturi pag nakuha nga, bear, pre. Ay, kito na. Akong dalawa, Lods. Pinapasikatan lang kita. Puta ka malas. Akon usa. May usaya, buong taklagod. Akin yun, Lods.